First. First, supportive. Buhok ba? Ano pagkataw mo? Next. Supportive. Buhok kag baba! Uy, bukag baba. Wala may Joke ra, joke. Wala may huy! Hindi man lang. Ang context na naging buhok kag baba lang loy. Pamok! Mukha ni mo lang, oy! Buhok kag baba lang loy. Balik. Balikan? Balik. Ako uyab, Loy. Na-record to. Ano? Okay. Sige. Ito yun. Ikaw na. Ah, sige na. Hindi na mag-intro. Ay na. Mana naman tug intro nimo. Sige. Baho ka og baba in a supportive way. Ari Baho ka og baba! Babaw. Good. Ikaw. Buhok kag baba! Ikaw lang. Buhok kag baba! Ano ka? Ay, sa kita kay kuntiyan. Ikaw din. Next, disappointed. Baho ka baba. Buhok kag baba. Buhok kag baba. Angry. Baho kang baba. Angry. Baho kag baba! Buhok kag baba. Hindi mo lang. Ay, no. Nasa ko na siya to, guys. Angry man to. Nga na siya ka. Hin-hin. Ma-angry. Next, flirty. Ano ba flirty? Baho kang baba. Okay. My gosh. Baho kag baba. Buhok kag baba. Tama daw, Sir Magic ka na lang. Magic pang Flirty, tama. Loy. Sister Magic. Diba? Mana Mana? naman. Balik liberty ba? Buhok kag baba. Ang baba. Ay. Okay, that's it. Thank you for watching, Yun na ako sa guys. balik. Balik. Bye sa bubapod. Bye.